बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, अहबाब के बेहद ममनून हैं। अब लोगों के मैसेजेस आते हैं, इंतहाई पॉजिटिव आते हैं। जैसा हमने ये सिलसिला शुरू किया कि ये वक्त कैसा है, कौन से कामों के लिए बेहतर है, कौन से कामों के लिए नाकस है। दोस्तों, आज 4 अगस्त है। कल सुबह 5 बजे जो चाँद है बुर्ज सौर में आ जाएगा। बुर्ज सौर में आकर इंतहाई पॉजिटिव होगा और ज़ायचे में सूरत हाल जो है मुश्तरी और शम्स की वो बहुत पॉजिटिव है। लिहाजा पॉजिटिव सियारगान की तादाद ज़ायचे में 3 हो जाएगी। लिहाजा ये वक्त कहीं रिश्ता देखने जाने के लिए बहुत अच्छा है। आप किसी सिफारिश कराना चाहते हैं, किसी हिसाब से किसी काम के सिलसिले में मिलना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। नया मकान बनाने के लिए शुरू करने में बहुत अच्छा वक्त है। आप कोई अमल करने का इरादा रखते हैं, कोई वजीफ़ा करने का इरादा रखते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। मकान की बुनियादें खोदना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। इस वक्त में इलाज शुरू करना या किसी इलाज के गर्ज से किसी बंदे को मिलने जाना या अपने अहबाब के साथ किसी महफिल में शिरकत करना, इन तमाम चीज़ों के लिए दोस्तों 5 अगस्त और 6 अगस्त ये दोनों दिन इंशाअल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। ये पॉजिटिव वक्त है। इल्म का मकसद दोस्तों रोशनी है, लिहाजा आप अपने अहबाब को भी ये बात बता सकते हैं और इस पर ख़ुद भी अमल कर सकते हैं। अब इस वक्त में दोस्तों जो ज़ुहल है ये रिवर्स है और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जो ही 25 जुलाई 2026 का सूरज तुलू होगा तो ज़ुहल रिवर्स होगा। दोस्तों, आज जो ज़ुहल है सिर्फ वो 5 दकीका पीछे चला है, मतलब 14 दर्जे और 45 दकीका पे उसने अपनी रिवर्स शुरू की। आज की जो उसकी रीडिंग है वो 14 दर्जे 40 दकीका है। 5 दकीके सिर्फ ज़ुहल रिवर्स हुआ है और आप हुकूमत की मौजूदा सूरत हाल देख लें। और ये मैं एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि ज़ायचे पैदाइश में जो सियारगान हैं दोस्तों, उनके साथ बड़े गहरे होते हैं। अब हमें किसी का दोस्तों यहाँ नाम नहीं लेंगे क्योंकि लोग कहते हैं कि जी ये बात गलत है। बात भी दुरुस्त है कि हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ज़ायचे में दोस्तों जो मरीख की और ज़ोहरा की नहस नज़रात हैं, मरीख पाकिस्तान के हाल के खाने का 7वें खाने का हाकम पहले खाने का हाकम सितारा है और ज़ोहरा पाकिस्तान के ज़ायचे में 7वें और दूसरे खाने का हाकम सितारा है। अब असल में ये जो ज़ोहरा आज हबूत के एग्जैक्ट मकाम पे है, बिल्कुल अपने हबूत वाले खाने पे बैठा हुआ है, हबूत वाले दर्जे पे बैठा हुआ है, हबूत वाले खाने में बुर्ज शुमला में। लिहाजा अब ये जो नहस नज़र है मरीख की और ज़ोहरा की, ये इस बात की निशानदही कर रही है कि रोते हुए किसी की रुखसती की इत्तला है। ये ज़ायचे की प्रेडिक्शन है दोस्तों। जब ये बात होगी तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि कौन से सितारे किधर थे। आज के ज़ायचे में सबसे अहम बात दोस्तों ये है कि अतारत 22वें दर्जे पे बुर्ज सुल्तान में आ गया है और चाँद जो है वो 21वें दर्जे पे बुर्ज हमल में मौजूद है। दोनों का आपस में नहस नज़रात के साथ नाज़र है। ज़ोहरा हबूत के एग्जैक्ट मकाम पे है और मरीख अपने हबूत के खाने की तरफ बढ़ रहा है और उसके साथ साथ जो ज़ुहल है ये अपने हबूत के खाने में मौजूद है। अब अगर ये जो मैंने आपको सितारे बताए हैं दोस्तों, इनको अगर मिला के पढ़ा जाए तो मौजूदा जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये जो फार्म 47 की हुकूमत है, असल में इसकी रुखसती का ऐलान सितारे कर रहे हैं कि अब ये रुखसत होंगे, ये बैठे नहीं रह सकते। बाकी बातें और भी बहुत सारी हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अब आपको समझ आना शुरू होंगी। याद रखिएगा दोस्तों, मरीख जैसे जैसे अपने हबूत के खाने की सिमत में जाएगा, बहुत सारे लोगों के हाथों के तोते उड़ जाएंगे। याद रखिएगा मेरी बात। पाकिस्तान के ज़ायचे में हाल के खाने के दोस्तों मेरी रीडिंग में जो मेरी रिसर्च है, 4 सितारे जो हैं वो पाकिस्तान के ज़ायचे में हाल के खाने के हैं, जिनमें हमल का हाकम सितारा मरीख है जो अपने हबूत के खाने में है। सरतान का हाकम सितारा चाँद जो इस वक्त बुर्ज हमल में ज़ुहल के साथ इंतहाई नाक़िस सूरत हाल में बैठा हुआ है। बुर्ज मिज़ान 7वें खाने का हाकम सितारा जो है वो भी अपने हबूत के खाने में है। बुर्ज जद्दी का हाकम सितारा ज़ुहल भी हबूत के खाने में है। लिहाजा ये जो लोग गवर्नमेंट में काबिज़ हैं, इन तमाम के लिए मुश्किलात का हर आने वाला दिन इनकी मुश्किलात लाएगा।
اب آپ غور کیجئے کہ ان کو اب اپنی پڑی ہوئی ہے کہ کریں کیا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا چلانی ہے. اللہ کو اگر کوئی کام کسی یہودی سے بھی لینا پڑے تو وہ اللہ اس سے لیتا ہے. جس سے اللہ نے کام لینا ہے اسی سے لینا ہے. اور یہاں ذائچے میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ شمس اور مشتری شمس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو یورنس، نیپچون اور پلوٹو ناظر ہو چکے ہیں. لہٰذا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ملک میں ایک تبدیلی کی ہوا جو ہے چل پڑے گی. اب آپ دیکھیے کل کے دن میں اس کے اثرات آپ کو صاف سامنے نظر آئیں گے کہ اب کیا ہوتا ہے. کل کے دن میں دوستوں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ چاند اپنے بادشاہ کے مقام پہ چلا جائے گا. اور بادشاہ کے مقام پہ چاند کے جانے کا جو اصل مطلب ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ چیزیں اب پازیٹیو وے میں بہتر انداز میں آگے بڑھیں گی. اور یہ جو کل کے دن سے جو صورتحال شروع ہوگی اس میں آپ یہ سمجھیے کہ بہت ساری چیزیں آنے والے وقت میں سامنے آئیں گی. یہ جو سیارگان ہوتے ہیں دوستو، ان کا ہر دنیا کی ہر چیز کے اوپر ان کا اثر آنا طے ہے. تو عطارد کی، اور جو میں آج عرض کروں کہ چاند کی نحس نظر ہے، آپ یہ سمجھیے کہ یہ ڈس انفارمیشن کی بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دھوکہ اور فراڈ جو ہے نیپچون ریورس ہے اور اس کے ساتھ چاند بیٹھا ہوا ہے اور اس کی عطارد کے ساتھ نحس نظر ہے. لہٰذا ملک میں ایک دھوکے اور فراڈ کی سمت میں باتیں جا رہی ہیں. اور یہ جو صورتحال ہے سیاستدانوں کے لیے، آپ سمجھیے کہ ان میں سے اس وقت جتنے میرے پاس ذائچے ہیں ان تمام ذائچوں میں جو سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ذائچہ بہت سٹرونگ ہے. اب آپ جو مرضی کہیں، وہ جیل میں ہیں، لوگوں سے مل نہیں سکتے، لیکن ان کا جو ذائچہ ہے، جتنا میں نے آج تک ذائچے کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، دیکھا ہے، اس کے مطابق دوستو مجھے وہ جیل میں نظر نہیں آتے، لیکن وہ جیل میں ہیں. کل کے دن میں جب چاند اپنی بادشاہ کے مقام پہ جائے گا، آپ سمجھیے کہ یہ ان تمام لوگوں کے لیے اب مشکلات کی سمت میں نئی قدم جائے گا جو عمران خان کے مخالفین ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان کے مخالفین اب ایک دلدل میں اتریں گے اور ذائچے کے مطابق ان کی جو ہے جان چھٹتی ہوئی یہاں سے نظر نہیں آتی. جو میں نے آپ کو دلیل دی ہے دوستو ذائچے میں کہ زحل جو ہے یہ اپنے ایگزیکٹ جو ہے حبوط کے خانے میں ہے، اور ابھی اس نے صرف 5 دقیقے جو ہیں اس نے ریورس حالت میں طے کیے ہیں. اب یہ ریورس حالت میں جو اس کے طے شدہ دقیقے ہیں، یہ دراصل ایسے سمجھیے کہ جیسے کانٹوں میں کسی کا دامن الجھ گیا ہو، اب وہ ایک جگہ سے چھڑاتا ہے دوسری جگہ الجھ جاتا ہے. یہ اس سمت میں دوستو باتیں ہیں. اور ذائچے میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ پاکستانی قوم کی صورتحال ہے، کیونکہ مریخ اس وقت برج جوزہ میں بیٹھا ہوا ہے اور جو اس کی پازیٹیو نظر ہونی تھی ماضی میں وہ زحل کے ساتھ ہو چکی ہے. اب اس کے اثرات آنے والے وقت میں پاکستانی قوم پہ آپ کو آتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو. تو انشاءاللہ اس سے آگے جیسے جیسے دوستو شعرگان آگے جائیں گے، کمیونیکیشن بنے گی، تو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. دوستو ہماری دعائی پولی کی اور منی بیگ گارنٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہے. اگر آپ کے عزیز و اکارم میں کسی بندے کا ڈائجسٹو کا نظام خراب ہے، پیٹ میں گیس رہتی ہے، بد ہضمی ہے، پھارا ہے، چلا نہیں جاتا، چلنے سے سانس چڑھتا ہے، وجہ وہی ہے کہ پیٹ میں گیس ہے جس کا دباؤ بہت زیادہ ہے، تو ہماری دوائی پولی کی اور 2 گولیاں صبح خالی پیٹ، 2 دوپہر 2 شام آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ ان تمام مسائل سے نجات حاصل کریں گے.